أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सद्दाम हुसैन। ऑनलाइन लर्निंग कुरान चैनल में खुश आमदीद। जहाँ आप रोज़ाना कुरान सीखेंगे। अगर आप